morning. Ito excited. Kasi nakakuha sila ng mataas na average. 91 si Jem, si Bonita 92. Tapos si LJ 96. Ayun siya Hi guys. Kumusta niyo sila guys? Hi guys. Kumusta kayo? So for today, we will go to SM. Iti-treat namin sina Jem, Bonita, and LJ for the with high honors. Yan. Nakapag-promise kasi, alam mo naman pag nag-promise, kailangan tuparin. Umulan, umaraw. Yay! I-update namin kayo mamaya. Thank you guys. Hi guys. Hello guys. Ito. Yan. Umulan, umaraw. Tuloy na tuloy pa rin yung ating trip para sa mga kids. Mag-hello kayo sa si Mami, kapita mo. Thank you. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. We love you. Very welcome. Dito na tayo sa SM. Anong masasabi mo, Jen? Thank you, Dad. Okay, welcome. Okay, i-update namin kayo mamaya. Ayan na. Eat muna tayo lunch. Kain na, guys. Jen, kain na. Thank you. Meron po kayo dito. Mag-hi ka daw. Pumunta. LJ, say hi. Kain na, guys. Thank you. Ayan tutuya pong kain. Tutuyang piano-pianuan. Kanyang mall ma. Yeah. Ayan kanyang kay. Kanya pong mall. Free kaya po. Ayan. LJ. Hello, Mommy. Jem. Ayan, naglalaro na sila. Kaya mo Uy, nek na pa iwali mo. Careful. Nek na pa iwali na may yung ganyan. Baba na. Dito Si Jem, bulugan Wait lang, wait mo si Wallet. Yung paa mo na. Like this? Yeah. Hello, Jen. What is
Yung sa'yo, Jem. Okay, what do you say? Thank you. Si ate, nagsusukat pa si ate. O, sabihin mo. Nagsusukat pa po si ate. Anong binibili nyo? At saka, halo-halo kabigting. Wow, ayan. Ang sarap niya. Hello. Anong binili nyo? Hello, Welche. Hello ka, Jem. Hello. Hi guys. Uwi na guys. Pagod na daw si Papa. Oh. Napagod sa kanila din. Si ate. Ay, kuya, wag mo muna. Kasi ganitong kita. Thank you. Bago daw ulit si ate. Thank you po. Okay, see you. Iwas ka na po. Thank you po. Okay po. Ingat po. Okay. Thank you. Ayan na, uwian na. Magpa-thank you na kayo. See you on the next one. Yo. Bye. Huwag kayo mo. Bye, Jen. See you on my next one. Thank you guys. See you on the next Bye. Ayan, give a love on Christmas Day. Give up on Christmas Day. Bigay mo sa lolo. Lolo. Ayun. Thank you. Kampo. Okay, thank you. Okay, bye na. Bye.